Ya, na wasalimu tena wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na mimi nashukuru tena Mungu kwa kupata kibali siku ya leo ya kuwa tena mbele yenu. Kama vile kawaida tunakuwa najifundisha kwa neno la Mungu. Najua niko mbele yenu, tunafundishana kwa kiloko na mwe, lakini na mwe tunajua wakati tena ingine mtatufundisha. Usaidiana tu msafara kwenda mbinguni. Ya, leo ni siku tena mzuri, tafunda kwa kishina mwa kidogo tu ile teza kutusaidia. Nasema hivi, kishina tu leo nasema faire marcher ta vision et ne suis pas celle des autres. Asema tembesha onyo yako, hapana kufuata ya watu. Jekile tutasimiza leo, kama unaangalia leo dunia yote mzima, tukiangalia watumishi, tukiangalia wa Kristo, tukiangalia namna tuko naishi ndani ya dunia, utaona mu maisha yetu ya leo utaanza kuna mtu eko acha maisha yake inakuwa influence, maisha yake inakuwa influence na maopinion ya watu wengine na marezo ya watu wengine. Donc unaangalia mtu anakuwa eko poussé na watu wengine, onyo yake kwa hivi anaacha anakuwa mbingine, watu wanaanza kupuse onyo yake. Unaona tena watu wami wanaanza kufuata mouvement ya watu, wanafuata mabinkunji, anatoka mu destiny yake ile Mungu alimpatia, lakini anakuwa anafuata ile ma mouvement ya bantu, ma mouvement ya kushikia. Utaona ule mtu anaanza kucreate ma vision ingine, mais Mungu anampa vision ingine, anatoka mu vision ile Mungu anampatia, anaanza kucreate ma vision ingine. Njoo ya nini? Anaenda kukutana na mankunji ingine, anaenda kuingia mu bantu wengine, anatoka mu vile Mungu alikuwa shakumpangia. Unaona ule mtu anaanza kwenda kwa accomplir ma mission ya bantu wengine bila ana vile Mungu wake alimtayarishia. Unaona ule mtu anakuya kani anapotea, tutasema anapotea njia. Utaweza kuona anaanza ashidécouvrir tena vision yake ni nini, ashidécouvrir tena alitokea wapi na iko nenda wapi, ajue tena anaweza fikia wapi, ayue ule mtu wa vile. Donc huku naangalia bali bantu wanakuwa vraiment imani yabo wanaanza kufuata maimani ya bantu wengine. Alikuwa muimani yake manenda kuingia muimani nyingine. Donc bali bantu wale wanakuwa wanajiperdre, tunaona kama bali bantu wale wanajiperdre. Ndio wale tunapenda tuzungumuzie kwa siku ya leo. Unaangalia ule mtu ana na determination tena mu maisha yake, ana na determination mkaji ile kuna fanya au kintu kile kuna panga. Ule mtu anakuwa tu eko na imiter, anakuwa imitateur ya bantu wengine, anaanza kuimiter, kukopier, eko na copier vile vitu vingine alikuta ku bantu. Donc anapotesha vision yake. Leo kama unaangalia watu wa mingi bashapotea ile ma vision, onyo ile Mungu alikupatia, ama ile onyo Mungu alikwanja nayo, ushatoka mwile onyo yako, ushakwenda mbingine. Njoo ile mambo tunapenda tuzungumzie siku ya leo. Naona tutasoma kitabu cha Jeremie. Tunaenda kusoma kitabu cha Jeremie, Jeremie 29:11, kama vile 29:11 Jeremiah. Njoo ile tunaenda kusoma, tutasoma 29:11 inasema hivi. Tutasome. Nasema car je connais les projets que je connais les projets que je t'ai fait, je t'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir de l'espérance. Njoo tunasema, unajua Mungu ana mipango mizuri sana. Anasema hivi, car je connais les projets que je t'ai formé. Mimi najua ile projet nilikufanizia, dit l'Éternel, projet de paix et amani, non de malheur, haina mbaya pana, afin que vous donnez un avenir d'espérance. Ndio mupate kuwa na ile avenir ya mzuri. Maana yake Mungu vile alitumba sisi wote watu, vile alitumba watumishi wa Mungu, vile aliumba mafamilia watu, vile aliumba Mungu, aliumba kila mtu na vision yake mzuri. Mungu alipangia mambo mzuri, haina mambo ya mubaya, haina mambo ya malheur au mambo ya esheki, hapana. Mambo ni mtu yeye mwenyewe. Ukiangalia mzuri hii verse iko ni turapele
inatuonesha ya kwamba Mungu yeye alikuwa shakuprevenir kila kitu kyote, njia ya kila mtu wote. Donc alikuwa shatengeneza kila kitu kyote kwa mtu. Bado hauyazarikwa, anamwambia Yeremia, nilikujua ataingia ungali mtumbo wa mama yako. Manake Mungu alikujua bado hauyazarikwa, bado dunia yako yako. C'est-à-dire que alikuwa na mipango mizuri juu yako. Haina mubaya, yana yasema ya mateso, ya magumu, ya kuhangaika, hapana. Ilikuwa ya mzuri sana kwa Mkristo wote. C'est pourquoi leo bantu wa mingi beko natoka mubile Mungu aliwatengenezea. Unaona Mungu alikupangia hiki kitu, unatoka mkile kitu Mungu alikupangia. Unaanza kutafuta volonte ya bantu. Unaanza kwenda kutafuta manjia ya bantu. Unaanza kwenda kuingia mu madirection ya bantu. Ndio pale unaanza kuona leo bantu wami wanakuwa na maksida mingi. Maksida ni nini? Unasema maerere ya mingi sana mu ministere, ya mingi sana mu kuishi mu nyumba, ya mingi sana mu kuishi mu societe. Ndio bantu wanakuwa ba imitateur. Anacha vision yake. Mkristo wa byakwere, mtumishi wa byakwere ni ule anatembea na vision ile Mungu alimuonesha. Usiderute vision yako. Onyo ile Mungu alikupatia, hapana kuiderute na kuingia mu maonyo ya bantu wengine. Ndio point ya kwanza ile nilikwambia, na kusomesha kitabu cha kwanza mu Yeremia 29:11. Sema nini? Mungu ana mipango mizuri juu yetu. Ile asema mipango ile alitufanyia ni ya mzuri, kusema kwa Bwana ya maproje mzuri ya salama. Asema aina ya mateso ya magumu, hapana, na kukupatia avenir ya mzuri, maendeleo ya mzuri na mwisho mzuri. Manake fuata hii vision Mungu akupatia, tembea na vision yako. Leo unaona maerera mingi, tunaona mabutumishi, tunaona mambo mingi kunapita mchini ya dunia hii. Hata unaona makanisa, unaona batumishi surtout kuma eglise, unaona tu mtu analamuka busubuhi pake hivi, analamuka sema mimi naanja kanisa. Alianja yoje? C'est-à-dire que analamuka tu anaingia mubile Mungu ashikumuonesha. Anaingia mubile Mungu ashikumupangia. Anaingia mu vision tu ingine. Unaanza sasa kuna kule mkongo kwake kuna kwa ni bantu wanaanza kumfuata, ni msheno yeye anamfuatio kwa anamfuatio. C'est-à-dire que déjà inakuwa erreur, inakuwa mistake. Juu ya nini? Mungu yeye akupatia vision yako. Unatoka mu vision yako unaenda kwenye mu vision penye ile onyo Mungu alipatiaka. Taingia ungali mtumbo mama yako. Onyo ile Mungu alikuwa ashakutengenezea au yazarikwa. Unaacha ile onyo unenya mbingine. Alors njoo ile tukunona leo ma désordre ile tunashikia ma catastrophe iko nafanika sana tukunaona makanisa manini tukunabishikia huko na kule. Njoo ni bantu wa mingi nabo wanaanza tukuikala mu nyumba yao sasa tufanyeni na shikanisa. Munaona je? Maana wanabeba ile kanisa wanaanza sasa ni business. Wanasabu kufuatana na maisha ya chini ya dunia, namna kusema kutafuta namna kuishi, banabeba mara moja tufanyeni kanisa njoo ya kwanza kujisifiri tu ntumbo, kuria hivi na vile. Mzuri mfanye vile, lakini mjua sema mbingu hamtaweza kuiona pale. Mbingu utayakosa paka. Bipande bishuke auto na mbingu njoo unafanya bile Mungu ashikupange na wewe. Maana yake shiba Kristo kalamke sana kama ulitiwa na mtumishi wa Mungu, chunga temps na uchunge vision mzuri, parce que vision wanaichungaka. Kama vision iko wako, onyo iko wako, ujua sana provision Mungu atakupatia. Njopo ile nipenda ya kwanza nipenda tuzungumuzie kwa shi wote tunasaidiana, na mie niko na pima kusaidia, na mie na Mungu mtanisaidia. Juu ya nini tupate kusaidiana shi wote, juu ya nini ya safari kwenda mbinguni. Na kazi tunafanya leo ya utumishi tuko amo leo tunetiwa wale watumwa wa Yesu Kristo ni ya kujua sema tukue na mwisho mzuri. Njoo maana kila mara tunapatia nakiri namna gani tunaweza kupersevere kuendelea mbele na kazi ya Mungu. Njoo pale tunapata kwa muda kidogo hivi tunaongea. Point ya pili ninafia kukuambia iko hivi. Unajua mkazi ya Mungu tuko nayo. Kama point ya pili nitakwambia sema danger inakuwa mkazi ya Mungu ni kufuata mavision ya bantu wengine. Jo danger ile inakuwa sana mgutumishi. Kama tu unakuwa mtu unakuwa suiveur, unakuwa mkongo wa mavision ya bantu, unaenda huko na kukokote huko au te retrouver tena huko wapi. Njo consequence danger, njo point ya pili. Huko danger ya nguvu sana ile inaweza kupotesha au te retrouver. C'est pourquoi nous batumishi ba mingi washakupotea. Ayo alianjaka wapi? Ayo teneko ninda wapi? Njo yeye anatoka mu vision yake anafuata mara moja ma vision bingine bila kukutana nabyo mu balabala. Alors c'est pourquoi chunga vision ile Mungu akupatia, chunga tena temps. C'est pourquoi mimi napenda tu aborder i point tupate kuikortike pamoja
tupate kupartager ma idée na wewe mnajua utasoma mingi na utadécouvrir, lakini mule mitakupatia na nani moya verset moya ile inaweza tena kutusaidia sisi wote. Na ile verset mitapenda kusomesha iko mu kitabu kia Proverbe. Mimi napenda tuingie mu kitabu kia Proverbe. Kama tutaenda kuangalia mu kitabu kia Proverbe, ni mule mimi napenda kukusomesha hii mambo kunasema kufuata mavision ya watu wengine kunakuwa danger munene sana. Tutaenda soma mu kitabu kia Proverbe. Proverbe 14 verset yake ya 12, ndio ile napenda kusoma verset ya 12 inasema je? Inasema telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Nashikia. Asema telle voix paraît droite. Kunaweza kuwa njia ambayo inaonekana ya mzuri sana kwa mtu, mais son issue ile njia ya lufu. Maana yake unaweza kuona unasema hii njia mimi naona mimi nafuata paka hii. Nafuata paka hao watumishi hapa. Nafuata paka huyu mtumishi huyu. Huyu ni visionnaire wa nguvu sana. Huyu anajua bia Mungu. Anajua je? Wewe na wewe Mungu arupatia na wewe onyo yako. Mungu arupatia onyo yako, vision yako. Mungu anaweza kuminganisha bawili watatu, mais anamipatia huyo kuna vision yake, huyo ana vision, lakini njoo muishi pamoja. Lakini paka mnakuwa na esprit moja, njoo mnaweza kutembea pamoja. Njoo kama huyo mko watatu, huyo kuna onyo yake, una onyo. Mnaweza kubeba kama mko na Roho Mtakatifu pamoja, mnaweza kufanya ile vision. Tunataka tunaona makampani, tunaona kama societe minene. Unikalaka huyu alikuwa na onyo yake, huyu alikuwa na vision yake, huyu na vision yake, lakini wanachanga ile vision basi walikuwa mu esprit moja. C'est pourquoi unashikiaka ma vision nyingine, ma kampani, manini mfano unaleta, unaendelea sana njoo ya nini? Bali bantu wote walikuwa na esprit moja ndio pale walijenga. Mais kama unaangalia bantu huyu alikuwa na yake idea, huyu anakuwa na yake idea, huyu naye anakuwa na yake idea. Abezi kuweza njoo ya nini? Patakuwa ni bukomvi, mwisho ya vyote patakuwa mambo mubaya yatakuwa kufuatikana pale, patakuwa mambo ya chuki, patakuwa mambo mubaya, shetani atatemba pa ile fuashi. C'est pourquoi iko nguvu sana mwi point il faut kuko danger vraiment kuingia ma vision ya watu. Kama ukiingia mu vision ya Mungu jua alikwambia uingie mu. Sasa utaona mtu analamuka tu busubuhi anaanza kuita mkuyeni kutufanyeni makanisa. Mkuyeni kutunde tukafanye kanisa. Mkuyo mtenda kufanya kanisa aje? Kanisa wanifanyaka au bien ni Mungu ndio ni appel ya Mungu. Mungu alikuita. Kwa mingi bali anjaka abafanye kitu njoo ya nini abakuitiwe na Mungu bali ingia ma vision nyingine njoo kusema peut-être mu avantage yabo ya maisha yabo. C'est pourquoi beko naanja mwisho paka itaisha mbaya. C'est pourquoi mimi napenda nikuambie kwa mambo uko danger kuingia mu ma vision ya bantu wengine. Ni ma danger kanile. Unaona kuingia kwenda kufuata vision ya mtu mwingine kama ule Mungu unamfuata tu njoo ile conviction tu personnel ila kubamba ile unasema mimi namfuata. Utaona ule mtu tena ni boka tena nini, utaona ule mtu anafuata tu. Ujasa ule mtu mbele atapotea paka. Atapotea vision yake. Njoo ya nini? Conviction anasema mimi nafuata tu. Njoo alimuona vile kuna tembea. Bele wanaangalia tu ni apparence ya nje. Unaweza kuangalia tu mtu apparence ya nje vile kuna sema ana nani. Unaku kitu kimwami naonaka reri mingi sana tunaonaka tu. Mungu atusaidie sana. Utaweza kuona surtout watumishi, unaweza kuona yeye anaona sema pengine kuya mtumishi sana ni kutembea au kuna ngara pole pole bantu, ukuna bafixe mancho, ukusone bongo pesha pana. Mambo ya Mungu amjalake hivi. Mais utaweza kuwa kusimple ndani mwako mko bumungu, unatembea mutakaso, unongopa Mungu, unatembea bien na Mungu, unatembea na kuheshimia Mungu, kumheshimia Mungu tina muwakati yake. Kuheshimia Mungu mubiote bila napenda umfanyzie. Unaona? Donc haina sema ni apparence ya nje. Bado ile wanafuataka ni ile apparence ya nje tu. Anafuata ungaro mtumishi wa munene na ngara kilale. Mtumishi ngara anatembea kama anasimama na sauti ya munene. Hapana na bile. Ndio pale una bantu mingi beko na beko ti perdre, beko nda kujikuta banakuwa perdu. Anatoka mwile Mungu anampatia.
Kile mtakwambia mtu wote eko na ile appel yake, eko na wito yake, eko specific. Iko tu ya wewe mwenye wito yako. Kila mtu eko na wito yake ile Mungu alimuita nayo. Upendo katale uko na wito yako. Au tezi kuingia mu wito ya mtu mwingine. C'est pourquoi unaangalia leo bantu wa mingi bananja kwenda kufika mu maeshek. Bantu wa mingi bananja kwenda mkushinda. Ulikuwa mkanisa. Tena kitu kingine. Unaweza kuya uko na vision. Njoo ya ile vision yako ikomee. Ikala mbele na wewe kumikulu ya bale beko deja yulu yako. Bale walikutanguriaka, ikala kumikulu yabo fundishiwe. Njoo ile vision yako na wewe nenda na kukomea. Njoo ya nini itapata njia ya kuperse, njia ya kuendelea ile vision. Sasa unalamuka huku na kintu ndani Mungu aliweka. Sasa unalamuka mara moya unaanja paka pale. Na mwenyewe uko kumbele yako unaanza mtambuka, unaanza kuvunja, unakuwa rebel deja. Unaanza utafuta model kani uapparaître upomone bintu kama tenja wende. Unafanya mambo mbaya unasema wewe na Mungu deja pale mnaachana na Mungu. Njoo ya nini unapotea njia na vision yako inapotea. Alors tira attention sana, vision kama iko ndani mwako, unaweza kuikala chini ya wale walikutangulia, ufundishiwe mbele sana. Wakati unafundishiwa Mungu kunaenda kukujalia neema na bintu ya kimungu ikinda komea ndani mwako. Njoo pale Proverbe anatokea kutuambia sema, telle voie paraît droite. Unaweza kunasema hii njia iko ya mzuri. Non, inaweza kuwa mzuri kwa mtu, mais alinsi ukiangalia mzuri ni njia ya lufu. Unaweza kuwa hapa mama bandenda hapa. Vraiment hapa bananja nani? Ile ni mouvement. Ni mouvement. Hapana kuacha vision yako ndio kwenda kuingia vision nyingine. Njoo mambo kidogo leo mimi nasemezea leo. Mimi natokea kuambia kwa pili kuko danger ya kufuata vision nyingine ya bantu mkongo wa bantu. Chunga vision yako ikomee. Wakati itafika ya mzuri Mungu anakutengenezea. Utaona ke Mungu anakutengenezea mzuri. Utaona unaweza. C'est pourquoi bantu wa mingi leo beko nenda kufikia beko na finir paka mu maeshek. Maeshek njuu ya nini? Beko nafuata mouvement ya bantu wengine. Beko mikongo ya bantu wengine. Anangalia tu asema no na mimi paka ni nani? Ni apparaître. Na mimi paka ni nani? Unaitamania ni mzuri. Kutamania unaiwa iko mzuri sana. Unamtamania kama mtumishi. Mimi nampendaka namna anafundishaka, namna anikalaka tu napendaka na mimi kwa saa yeye. Iko mzuri kutamania vile. Ndio kile kitu kama unakitamania unaomba Mungu atakusaidia. Utaendelea mzuri sana. Ndio ile. Ndio mkukomea huko ndani ya mabutumishi. Shi wote tulikala chini kumikulu ya wale watangulia kama vile bazazi. Bado tutangulia na tulikala chini kumikulu hapo tunafundishiwa. Donc tukunaenda pole pole na vile tulifika kungazi za juu. Haina sasa tuliamka pake hivi tunatokea kungazi. Hapana, tulikuwa chini ya uongozaji. Na wakati tulikuwa chini ya uongozaji na vile tulishutuka tukunaenda kupanda maisha pole pole. Mambo ya Mungu inakomeaka pole pole. Iko sawa vile mtoto anazari kwa leo atanja kulia beo namurisha majiba, beko namunisha majiba siku mwe batana mpatia bui bwa maimai, siku mwe unaona bana mpatia bui ule wa bujito kiloko, siku mwe bananja kumpatia kabukari na tumamboka, siku mwe utanja kumona na yeye ananja kuvinya mifuko. Njoo vile mtu anaenda kukomea. Hata vision kama iko ndani mwako, itanja kwenda kukomea ni paka onekala chini ya uongozaji. Chini ya wale walikutangulia. Njoo utenda kukomea. Na kitu kinene hapana kufuata vision nyingine. Chunga vision yako ikomee. Chunga ta vision yako kufika kwa kile Mungu anapenda kwenda na wewe. Hapana kwenda precipite. Unaangalia watumishi bazuri sana, unamwona nanja mzuri sana. Mashi kiloko hivi ana derute njoo ya nini? Anaenda mbio sana na vision. Kumfuate kumbe ashatoka mu vision yake kwa mundu mwingine. Sika ananja kwenda ma speed mwa mingi sana. Kama unanja ma speeds, ujua sema deja ni accident. Ndio pale unaona hata leo mtu anafunda ku chauffeur leo. Ule mtu anafunda ku chauffeur. Bia kweli anapata permis. Sasa ananja kubeba kana anapata pa motoka. Il faut ça anje kimbisha mbio sana, c'est-à-dire que anapita na wale walimtangulia. Parce que mu code de la route, hivi tu tunafunda code de la route. Hapana tu asema ya kwenda kufunda nini mfano leta ana tu asema hivi tunafunda kupata permis hapana. Mais kufunda code de la route. Parce que ule ko chauffeur wa biakweli alifunda code de la route. Hata ule unabulula magari mikubwa au nini, anapasha alifunda code de la route. Maana yake kuna heshimia code de la route. Utaona unatakuwa chauffeur mzuri sana. Tena kumwisho atakutokelea na yeye chauffeur atafundisha wengine wa chauffeur. Njoo unaonaka hata mambo ya Mungu. Unapasha
kufuata kanuni ya Mungu. Juu ya nini? Ukome mzuri. Kama unaanja ma speeds uya senye accident. Na mambo ya Mungu kama utira attention utafika pa mpika accident. Ndio tunapenda twende mpoint nyingine ya 3. Tuongee tena point nyingine ya 3 kufuatana na hii mambo ya vision. Mimi nitasemeza point ya 3 hapa sasa, na ile point ya 3 itasemezea hapa kusema kutembea, marcher selon sa propre vision. Tembea selon propre vision yako. Kutembea selon vision yako. Mkristo, mtumishi, muzazi, bazazi, bakubwa, banani, tunamionyesha kutembea mzuri ni kutembea, marcher et marcher selon sa propre vision. Donc utembee selon propre vision yako. Mtumishi, prophète, nani, hata ukwe huku unafanya nini mu maisha yako, tembea selon vision yako plutôt que ya kuimite ya bengine, kufuatirisha. Huku unafuatirisha bya bengine, unabifuatirisha nini? Wewe tembea selon vision ile Mungu alikupatia ndani mwako. Huku unaona mtu ananja mzuri sana na vision ile Mungu alimpatia, mais unamwona ile mtu sasa yeye ananja kwenda kufuatirisha, kukopie. Utaona mtu mwingine, mimi ni mfano tu ni unaleta, utaweza kuona yana ubiraka tu ni anafundishaka, kama unaangalia anafundishaka. Sasa utaona na sasa ananja naye anatoka mubila ananja kufanya vitu moja sa nini ma spectacle. Hapana. Wewe kama Mungu alipatia neema nyingine, unapaswa kutembea na ile neema yako. Hapana kukopier. Donc tembea selon vision yako. Il faut kutembea selon vision yako. Na direction ya Mungu, na kutembea mu direction ya Mungu. Kubetembea mu direction ya Mungu na maombi pamoja. Wakati unatembea mu direction ya Mungu, unatembea na meditation. Mtumishi wote anapaswa kutembea pamoja na Mungu, mu direction ya Mungu. Unapaswa tena kuya muntu wa maombi, una meditate kupitia neno la Mungu. Una meditaka kwa neno la Mungu. Neno la Mungu bana meditaka. Hivi vitu nakwambia vitakusaidia sana. Kama huku unatafuta direction ya Mungu, unatafuta onyo ya Mungu, huku unatembea munjia ya Mungu, pamoja na maombi na kumedite neno la Mungu, utakuwa kuona ke utakuwa comprendre appel yako fashi iko. Utakomprendre fashi Mungu yuko nakusitiwe kwenda. Utakomprendre vile Mungu yuko nakutembesha. Haitakuwa ma obstacle hapana. Haitakuwa ma accident hapana. Haitakuwa ma désordre hapana. Haitakuwa ma speed hapana. Okay, tutasoma kitabu cha Habakuk. Napenda kusoma kitabu cha Habakuk. Habakuk naona ni Habakuk 2, tumesoma mule. Ndio mle tutapima kusoma kwa sasa. Usome mkitabu cha Habakuk, utaenda kuona hii mambo ninakwambia, iko nakwambia kwa sasa. Habakuk 2 chapitre 2 verset 2 à 3 tunasoma. 2 nasema l'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie gravée sur des tables, afin qu'on la lise couramment. 3. Car c'est une prophétie dont le temps le temps fixé et marche vers son terme, elle se mentira pas. Si elle retarde, attends-le, car elle accomplira. Et s'accomplira toujours, certainement. Unajua mambo yetu nasambia kweli. Habakuk, sauti ya Mungu inafika kwake, inamwambia. Habakuk anaishikia. Sekre munene wakati Mungu anasema, Mungu anatabiri pa maisha yako. Profesia ya Mungu inafika pa maisha yako. Parole ya Mungu de connaissance inafika pa maisha yako. Beba ile mambo Mungu anakuambia, uende kayeke fashi mwa hivi kila siku wanje kuimedite bushiku, unajua huku naiombea hata inakawia pake tafika. Mimi ninajua bien. Si hapa tu unasema tuna neema kidogo ile Mungu alika ndani mwetu ya unabii. Mungu kama alishasema hata ikawie je paka itafika. Hata miaka ipite miaka ngapi, neno la Mungu paka itatimilika.
maana yake ile mimi najuaka bien na mimi naaminiaka pa ile Mungu ashilandake. C'est-à-dire que tukue kama mfano ya Habakuki. Kama kuna vision, chunga hata ya Mungu. Mungu anasema utakuya mtumishi, Mungu anasema utamtumikiaka, Mungu anasema utafanya hivi na hivi. Wewe sasa ikala na ile mambo nje kuiombea. Uyeke tu fashi mwanje kuiombea kila siku kwa maisha yako, utaona kile kitu kitafika kwa maisha yako. Hata kikawepa kitafika. Njoo kile unaona leo watu waamini abapendake kuchunga vile Mungu alimwambia. Maana mwana anaanza kwenda mbio sana, speed surtout speed. Mambio yanapita. Aba contrôler tena code de la route. C'est-à-dire que kile Mungu anaisha kusema anatufundisha leo ukieke pa wende ka ile vision kunayo. Mungu alishasema wende kayeke fashi mwanje kuiombea kama vile Habakuki. Kwa imani itafika kwako. Itafika, certainement itafika. Njoo mambo mpenda kuambia siku ya leo. Kama Mungu alikuita, vision yako shipoteshe, ushingie mu vision ya bantu wengine. Njoo ya nini? Tembea mu vision yako, tembea vile selon vile vision yako unapenda kutembea. Njoo mambo ya Habakuki mule. Mimi nakupatia ma verset 3, machapitre mimi nakupatia hiyo 3, ma verset 3 ile. Kama utatembea nayo itakusaidia sana. Mimi nikupatia ya kwanza ni ya Jeremie. Jeremie mimi kwambia Mungu yuko na mipango mizuri juu yako na mie, lakini ana mubaya na malaria ya mateso ya magumu hapana, ni ya mzuri sana. Na pili nenda kuambia mproverbe, unashikia ile nani Mungu alikupangia kitu kizuri sana kwa maisha yako. Proverbe 14:12. Donc unaweza kujikuta wewe uko unaona kila kufanya kitu kibaya, unaanza kwenda unaona sasa kuna paraître munjia ya mzuri iko unaonekana bien ya urembo, lakini ile njia kumbe ni njia lufu. C'est pourquoi panaka kwenda mubintu ya mbiombio mu mouvement. Ndio pale unaona shie tunachungaka tu paka ya Mungu. Tunachunga paka taa ya Mungu. Hata vitu kungariki tu unamtumikia hivi, tunachunga tu taa ya Mungu tu. Hatutezikimbia. Hatuna na tatakimbilia nini? Sisi tunachunga taa ya Mungu. Kama Mungu yashitumike, mimi nitafanya nini? Parce que yeye ni Mungu, mimi aliniita nimtumikie. C'est-à-dire que tunamchunga paka yeye atumike. C'est pourquoi chunga Mungu atumike. Nashikia. Ndio pale unashikia tukwambia na Habakuki. Habakuki 2:3. Unaenda kumshikia. Ni vile ngomba sema ile Mungu alisema wewe ndio kuigrave fashi mwanje kuiomba kila siku. Itafika pana kwa mbio utapotesha vision ile Mungu alikutengenezea. Njoo kumalizia tu hapa sasa, unajua kumaliza tujue kusema tunapasha kuvivre selon nini? Tu vivre selon vile Mungu anapenda, hapana selon vile bantu wanapenda. Juu ya nini? Tu vivre vraiment vile Mungu anapenda na kudiscerner kila siku kitu kyote. Kama unaona kitu kingine, discerner mbele. Fanya mbele retrospection. Waza pa kile kitu sana na maombi na umedite pona neno la Mungu. Na usifuate ma vision ya bantu wengine. Ufuate tu vision ile Mungu alikutengenezeaka. Uplace ile vision kumbele ya mambo yako. Na fidelite yote. Na ile upendo yote unamfuata nayo Mungu. Utaona wakati utatembea vile, utatembea mu mapenzi ya Mungu. Utatembea mvolonte ya Mungu. Vision itapotea. C'est pourquoi leo tutashika ushakona unamkumbuka mtumishi fulani. Leo mtumishi Mungu ashombariki shana kanisa ya munene. Hapana tutasema ni lao. Biote haina paka lao, bintu nyingine ni Mungu ndio anafika. Ni malao, ni malao ya wapi? Wewe unapaka dawa. Mambo yenu Mungu unataka paka dawa. Hapana ina dawa. Ni Mungu anafikisha vision yake inafika. Donc alikuwa muta au Dieu secret yake alikuwa anatembea je na Mungu. Alikuwa anaheshimia Mungu wake je. Alikuwa na medite na Mungu akimala ngapi. Unamwona Mungu anamunyanyua, Mungu mleta dawa. Haya na dawa. Ile sasa alikuwa anajipeleka kwa Mungu, Mungu alikuwa paka mambo mengine matapaje, Mungu anatafuta paka Mungu misulule ya watu wengine, ushakutoka Mungu mistari wewe yako yake wewe. Ushakutoka ushasabu unaingia mstari mwingine. Unakumbuka mata ingine wakati tunaanza kuona kama wakati tulikuwa tunafunda mkule mama Afrika kule, balikuwa na ile mamiza kututembeshaka sana. Ba mwalimu washatufanya mistari mirefu 1 2 utona mungero ngone ndio pika paka hivi kuna ngara paka iko na ngara kani iko ndango ngara bantu ole kwa ngara mwalimu mwana wa mwalimu zamani wapendaka kunyolosha mstari kunyoloka sasa iko ninda tu kuna ngara paka bantu na mkia bantu iko ninda nakulamkia bantu munjia iko na pepe bantu donc anazi perdre wakati atakushutuka acha kutoka munji huko atasha fika mstari wale watatu mstari ni kulo nacho na kuya acha kuingia mwingine ayo kudiretrouver basi sasa atoke mule mstari arudi kwa anaanza kumsukuma sunguku mama yaona kile mama
Hii ni mfano tu. Wani mzwe, yana mstari toka unanipitiria. Wanaenda msukuma. Maana yake ajiperdre. Njoo ya nini? Arenda kuingia mu mabingine, mu mistara benyewe. Alors ni mfano kwa nakupatia kama vile kufundishana kidogo. Lakini tuchunge mapenzi ya Mungu. Vision ichunge mzuri. Kwa fieri na vision yako, chunga vision yako mzuri sana. Na uchunge plan ya Mungu. Chunga plan ya Mungu, itafika mu maisha yako. Na wakati itafika utashikika furaha ya kutumishi. Na Mungu wa mbingu akubariki njoo ya mafundisho ya leo, na ubarikiwe sana. Mimi namalizia hapa kwa siku ya leo. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Partage neno kwa mtu wote rafiki. Tufuate na wewe utafunda, na wewe utanifundisha siku nyingine nitafuata kama unanifundisha. Mungu akubariki sana. Ya alors tunafika kumwisho. Mimi napenda nifanye nini? Niombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, muumbaji wa mbingu na dunia, Mungu mwema na Mungu mwenye nguvu yote, ninakubariki na kushukuru kwa siku ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nasema asante Bwana kwa kunipatia tena neema ya kuweza kujifundisha siku ya leo. Sifa kurudirie Mungu mkubwa na Mungu mnene. Mimi sijui kitu Bwana. Wewe ndio mwalimu mkubwa, unakuwa unanifundisha kidogo ile ninapata na mimi nafundisha. Njoo vile Bwana, na mimi unakomea Mungu kwenda msafara kwenda mbinguni. Asante Bwana, neno naiombea kwa mtu tataipata, imsaidie na yeye. Kwa ule utataisifuata, imsaidie. Ni mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.